Para mí, Yes! gracias. Gracias, Karutan Pinoy. Oh, I love bicicleta. Advance happy birthday, Don Miguel! Pangarap hanggang sa Africa, hindi sumusuko. Bawat umaga, Masarap. bagong pag-asa. Ito Kasama pa. kayo, Okay. May surprise birthday para kay Don Miguel. kahit saan man tayo. Happy birthday! Pusong Pinoy ay laging dala. Ngiti at saya, sabay nating buuin. Sa bawat vlog, sama-sama natin. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Don Migs. Yung mga kalos, nandito pa tayo sa Manila Terraza, San Miguel. Kasi nga may surprise birthday para kay Don Miguel. Kahapon na binigay ko yung bike niya. Sabi ko kakain lang tayo sa may pasteleria o sa may isang parang cake na gumagawa ng cake. Di niya alam dito dito siya magbe-birthday. Simula nung nakasama ko siya, first time niya siguro makakakain dito. I don't know before, pero nung nagbablog kami, first time ito. So may surprise birthday para kay Don Miguel. Tatawagin ko siya mamaya, sasabihin ko kukunin lang natin ng cake dito sa Manila. Hindi niya alam, dito yung celebration. Yan, so maganda yung celebration ni Don Miguel ngayon. August 3 yung kanyang birthday talaga. Yan, sakto, nataon pa ng holiday lagi dito pag August 3. Kaya happy birthday Don Miguel, Kalutong Pinoy. Hello Don Migs. ¿Estás salido del trabajo? No, falta poco. Okay. Está a las 6. Okay, esperamos aquí, donde Manila, terraza, porque yo coger de pastel aquí, ¿ok? Manila. Sí, yo coger de pastel aquí. Sí, yo coger pastel, yo pedido pastel aquí para con tu cumple, ¿ok? Hay que bajar con taxi con Cindy Bercel aquí, ¿ok? Ok, gracias. Feliz cumpleaños, Don Migs. Okay. Mula sa Pinas, dala ang pangarap hanggang sa Africa, hindi sumusuko. Bawat umaga, bagong pag-asa, kasama kayo sa bawat kwento. Kahit saan man tayo mapunta, pusong Pinoy ay laging dala. Ngiti at saya, sabay nating buuin. Sa bawat vlog, sama-sama natin. Kalutong Pinoy sa Africa, pusong Pilipino, dalay pag-asa. Luto, kwentuhan, tawanan at saya, kasama kayo sa bawat umaga. Kalutong Pinoy sa Africa, pangarap ay sabay nating abutin pa. Kahit malayo ang ating bansa, puso'y nagkakaisa, pamilya na. May hirap man at may Yan, nire-ready na. Buti maaga tayo kasi 2 hours before nandito na tayo. Kasi minsan, di ba, pag preparation, lalo na to, ay ano siya, sorpresa. So di mo maiwasan talaga yung may bagay na minsan may kulang, may wala. Kagaya nito, sabi nila, hindi available yung isa na order. Pero ito, pinagpipilian ko dito, itong lugar nito. Ito sana, kaso medyo mababa yung silya. Dito naman, sobrang dami. Saka medyo madilim yung background. So dito na lang ang napili natin, bandang gitna. Ito. Kadalasan kasi, pag may nagbe-birthday sa mga kapwa nating Pinoy, doon sila nag-place doon banda. At least bongga yung birthday ni Miguel sa 2026. Nag-message na sa WhatsApp si Miguel. Ang sabi niya, nasa may simbahan na sila. Bibihisan lang yung bata. Siguro mga less than 30 minutes nandito na yon. Kaya sabi ko sa waiters, kailangan nakaprepare na bago sila dumating. Then, kasi sa price to, sasabihin ko, akit sila dito. Yun, kukunin nyo muna yung pastel na pinagawa ko. Akit kayo dito. And then, boom! Kapag nandito na, ayun na. Masusurpresa na si Don Miguel. Hindi lang nalagyan ng pangalan pero okay na. Ito na yung mga pagkain ni Don Mix. Yan o.
vale, ¿dónde ya estás? Ya estamos aquí en la redonda. Nasa rotonda na daw sila. Entrando para un comba. Yan pa, kukumba na nila. ¿Estás en casa o ya estás ahí? Yo sí que está aquí donde Manila. Vamos a comer aquí de pastelería y pastel y pizza. Estación Marítimo. Paseo Marítimo. ¿Dónde es? Parte del Paseo Marítimo de Manila. Ah, ¿de Manila? Sí, detrás de Manila. Ah, ok. Paseo Marítimo que está ahí. Hay que subir arriba. Yo comiendo aquí. Ah, parte de la carretera principal o parte del Paseo Marítimo. Sí, ¿dónde Manila? Segunda piso, ok? Ok. Ayun sila naglalakad. Ayun no. Ayun no. Yan na sila. Yan na, abangan natin dito. Yan na sila. Nakita ko si Miguel eh. Saan ba sila napunta? Pinatawag ko sa waiter. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Hello, Versil, Cindy. Okay, Don Mix, feliz cumpleaños. Vamos a comer pastel. Sí, vamos a comer pastel. Pastelería. Y helado, vamos aquí. Aquí, sentada aquí. No, aquí. Cindy aquí. Don Miguel, cumpleaños ahí. Cindy. Yan. Cindy, poner con tu papá de este rojo, ¿ok? ¿Es sorpresa? Dime, ¿estás feliz? Yan ang tagalong piniprepare, mga kalutso. Poner tu papá. Yan na. Gracias. ¿Qué? Feliz cumpleaños. Gracias. Happy birthday to you. And Cindy, vamos a rezar para empezar para tu papá. Yan. Versil, ok, vamos a rezar, ok? Sí. Mhm. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. ¿Cuántos años? ¿67? 37, yan. So, Versil, Cindy, awitan muna natin yung papa mo. Vamos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Todo. Cumpleaños feliz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Miguel. Happy birthday to you. Elvis. Okay, blow your candle. Soplar tu pastel. Happy birthday, Don Miguel. Yan, ¿qué te deseado con tu vida? Anong wish mo? Vale. Doy gracias a Dios por haberme dejado ver más un día como este, el día que me trajeron al mundo mis padres. Por eso pido a Dios para que me dé más larga vida, para que pueda seguir estando con mis niños y mi familia. Y a toda la familia de Calutón Pinoy, doy muchas gracias. Yan, naiyak si Miguel, quiere llorar. Ay, que feliz no llorar. Oy. Cindy, ¿qué tú puedes
what is your wish for your father? Dice, ¿qué más? Que Dios le dé larga vida a todo el mundo y que todos estén bien, y que estemos con toda nuestra familia. Okay. Amen. Dar beso con tu papá. Okay, happy birthday. Versil. ¿Qué tú puedes hablar con tu papá? Que toda Muchos familia años. esté feliz. Feliz, siempre feliz. Okay. Dar beso con tu papá. Okay. So yan mga kaluts. Happy birthday Don Miguel. August 3. August 3 de agosto, Don Miguel. ¿Qué? ¿Tú sorpresa o no? Dime. Estoy contento. Por sorpresa, yo no esperaba todo ¿Tú esto. sabes o no? No, yo no sabía. La verdad, kaya nga sorpresa. Okay, galing. So, successful yung ating plano kay Don Miguel. Ni Miguel, akala niya, ito lang yung pagkain. So, kung may, bahala na, kung may magsobra, siyempre, pwede take out na, iuwi na sila sa bahay para kainin, para may kainin yung mga bata. So, yan. Itong, yan, hamburger ng Manila, hamburguesa para Cindy, Miguel, yan. Ang dami, daming pagkain. Ito yung bongga na birthday ni Don Miguel. Esta elegante cumpleaños para Don Miguel hoy. Kontento na kayo? Kontento na kayo? Yeah, sa kontento? Sí. ¿Está contento, Miguel, con tu cumple? Oh, muy contento, ok. Yes, okay. Tú pwede comer tranquilo, comer bien, yan. Kumain kayo ng maayos, pakabusog kayo. Enjoy your birthday of your father, yan. Hay que disfrutar de cumpleaños tu papá, ok? Comer bien, ok. Hay mucho comida. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yan, mga si Don ngayon, si Don Miguel, si Don Bersil, si Doñita Cindy. Cindy, ¿tú feliz? Yan. Sí. Okay. ¿Tú quieres cumpleaños así? Yan, natawang-tawa si Cindy. They are happy mga kaluso. Kitang-kita naman kahit di ko naman experience sa inyo. Kita naman yung ngayon ko lang nakita na nag-message na ngayon ng sobrang nakikita ko si Miguel sa kanyang mukha na happy siya, na iyak kasi almost 5 years na kami nagbablog nito na ako lang nakita siya na ganito. Muchas gracias al sponsor que ha financiado todo esto. Muchas gracias. Maraming salamat po. Vamos a comer. Hoy se come, hoy se bebe. Se llena. Masarap. Napik ko na naman si Miguel. In-explain niya ngayon, ang akala niya ay hindi kami dito kakain. Akala, solo to sabi, de solo comer en pastel aquí, no? Puedo comer pastel oriental. ¿No? Yo no sabía que va a haber mucha cosa aquí. Yan, so di niya expected to. Don Miguel, happy birthday. Gracias. Kaya mga kaluts, napasaya natin sa birthday ni Don Miguel. Okay, thank you all.